Load. Load and make ready. Okay, ready. Ready. Stand by. Good. 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 Okay, if you're finished, release mag. Slide down. Hammer down. Holster. Okay, verify. Verify target. Yun o. Oh, ayan na siya. Groupings na, di ba? Tingin ka rito. Kita mo, ganda na tama mo sa 5 meters. Kaso, nag-shooting depth ka. Pero pasok pa rin siya. Ngayon, medyo lalayo na tayo. Tapos, puputok mo na yung plates, ha? Ako na pupulot. Ikaw naman, baka wala ka mapa. Sige, sige. Depende. Tumama na ako kanina ako niya. Bala niya to.